बहुत खुशी बहुत बहुत खुशी और चुमाई दे तब तक ए ओ चुमाई दे जय जय सागवान पुणे को नुआ ब्लॉग रे आपण मान स्वागत करूची आम ब्लॉग रे आज देखिबा जे बड़ नदी सहित आम बहु कथा होजंती हां बड़ ना से कथा हबी का संग कथा हबी हां आ तू खाइलनु खाइनौ बड़ ना आसे बेले भारी खुशी बड़ नदी केबे हो आ 6 दिन के रासो 6 दिन तू हम आमे यार पड़ जिबा हां हम जीवन के छ तू केते खुशी होछ बड़ ना आसे हां बड़ ना आसे खुशी हबी नी ए जा केम जा खाना कर ए थरे कहलु केते खुशी होछ केम जा खाना कर देख केम जा खाना कर गब गब गुटुची चिकन ए आमु दे भाई हम पठै दे आम बड़ नाती 6 तारिख दिन आसीबे हम बड़ नाती अबे देखियो तम्मा बड़ नथिलो ता बड़ नथि हे भगवान आम बड़ भाई आसीबे मु बड़ नाती कहि दे अब कमेंट जो कहन बड़ नाती ओ बाटे बड़ नाती भारी वाला बड़ भाई आम बड़ भाई आसीबे तू बा है कि तो बड़ नाती ही गले बो हां ए बो हां बड़ नाती रे बाहर कर जो बाहर हबो मौसर मासे रे हो हां ले दे इरे भाई बागर हेले रे टोका नाचिबो पूरा धोइबो ए मिचर कहूजी वाह हां नाही हबनी मौसर मासे रे बाहर हबो झियो रेडी मौसर मासे रे आ झियो रेडी तो हल्दी बनाऊ कहि देली हल्दी बनाऊ नले बाहर हबो मौसर मासे झिया सइलानी गुद्दा सइलानी धम्मा धम बहुत नबो नले हां बड़ नाती टे देखै दे मैंने बड़ नाती देखाओ बड़ नाती एका देखा बड़ नाती रे गेर मो पर कोन हां गोटे लक्ष फॉलो हेले बाहा ओइलो मो इलो मो गोटे लक्ष फॉलो यदि आपण बाहाबु न हां सेम कोन पिठा खनका कर करथबु पिठा खनका कर करथबु बाहाबु न 25 वर्ष हेलानी भाई अपन बाहा हेनी कोन कहियो तो भाई करके देखेबो तो भाई आ मो मां मो बहू देखियो आपण माने यदि भलो पाइबा देबे तो हमर गोटे लक्ष फॉलोअर्स हेबे अरे मुना भाई गेरे गेरे हो काई गेले रो अरे तू देखुनु हमें देखे वाले वीडियो रे भी देखा जीवन कथारा बुझुनु नहीं को 6 दिन हमें कोन कोन निकेसे कहलु 6 दिन कोन आनिबु ना किछि आनिबु न हां ए किछि आनिबु न ए कोन आम ए तू किछि आनिबु न ए भाई ए बो को मत कोन ना नौन प्लेन हमें जीव दोदी ए पेन रा पेन रे बसी पड़ा कलम पेन रे मो हां मोर किसी दरकार मोर तू दरकार तू आसीले मोर सब ए मिछरे मोर कोन गा कोइ थी मो भाई ओटे को मागी तो पा गाड़ी न कोन रखिलो तू जहा कहबो ता देबी रखिछि कोन सुपना मो बेको खंडिया करला खाइबो मु ता देबी बड़ हां खाई तो भाई आम भाई नहीं गेसु भाई खाइला खाइया को करिया कोन मो हाथ अचल हेलानी हाथ चलुछि अचल जो दिन हबो से दिन भूल जीव खाइबा मु अछि आ हां मामा ब्लॉग रे आसु ना मामा आस नाच काई करू जो किते दिन नाच करियो ना समझ को मामा को ब्लॉग आना मामा नाच करियो मामा जो दिन कंफर्टेबल हेबे से दिन आनी मामा सबले नाच दिन ना कहले मु जीवन बोलो बड़ नाती जो आसियो केते खुशी से कहि देलो बहुत बहुत खुशी बहुत खुशी और चुमाई दे तब तक ए ओ चुमाई दे मालो वो तो पान उरा तो खाउ पाना मु खाइबि नि आपण तो देख तो गाल लिपस्टिक चिन्ह हो गला ता पान रे आ मोर को लिस्ट दे बुझिले ए सोना नु आज वीडियो करिया बोगु लिस्टिम लगे दो हला बोगुडे कळा के भी लगे दो फुल मेकअप पूरा फुल मेकअप ओटे आई वीडियो शेडो कंढेई जाई तमे जा कहबो से करबी आउ मु बुढीटा मु कोन कंढेई तू से करिव ना तू मुड़ी नहीं तू इंस्टाग्राम क्वीन आउ ना तुमिनी ताली 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 क्लैप 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 से कहू मते लिस्ट भी न गइबो मते कळा न गइ देबो मोटे हमको माडी देबो सब एरिया को भाई ओटा बढ़िया हबनी रील बढ़िया हबनी पूरा लिस्टिम नीचे लगे दो आईब्रो लगे दो पूरा मेकअप नहीं जो है चुटी कलर ए पार्लर में चलनु हां पार्लर प्रमोशन ने या अरे बो भाई बहुत चुटी कळा कर दो बढ़िया आईडिया दांत दिटा लगे देनु ए हो धक्का छड़िया ए दांत दिटा लगे दो
ହଁ ହଁ ବୋଉର ଚୁଟି କଲ କଥା ହଁ ଆଉ କଲ ସଲ ସଲ କରୁନ କଲ କାଇଁ କରୁଛୁ ମ ଖାଲି ମାଇଲା ବୁଢୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ଚୁଟି କାଇଁ କଲର ହବ ମୋ ତ ବୁଢୀ ହେଲେଣି ଚୁଟି କଣ କଲର ହବ ଜମା ବୁଢୀ ନୁହଁ। ଆଗେ କରୁଥିଲୁ ଆଗେ ଶୋଇଥିଲୁ ଆଗେ କଲର କରୁନୁ ଆରେ ଆଗେ ପରା ମୁଁ ତୁତୁ ପିଉଥିଲି ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲି ସେଇ ସାଥେ ତୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ମୋର ଧଳା କଳା ଥିଲା ତୁ ବଡ ହେଇଗଲି ମୋର ଧଳା ହେଇଗଲା ଆଉ କଳା କଣ ଦରକାର କରିଥିଲି ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟା କୁଇନ୍ ମୋର ଜଇଁ ମାନେ ଦେଖିବ ବୁଢୀ ଟୋପି କଳା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତତେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତତେ କଳା ନା କରିବା ମୋ କଳା ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ କରିଦେବ କଣ ହଉଛି ନାଇଁ କଲର ଭାଇ ତତେ ଯିଏ ସବୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛୁ ବୋର ଚୁଟି କଳା କରିଦବା ବୋର ଚୁଟି କଳା କରିଦବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ହଁ କଣ ବୋଉ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମିଶା ଲଗେଇଦବା ଆଉ କାଲି ପରେ ମୋ ମେକଅପ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାନ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋର ପାଲ ଖାଇଦେଲି ପାନ ମୋର ନାହିଁ ଅବିକା ପାନ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଓକେ ଆଉ ହଁ ବୋଉ ଏଇ ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ କହିବି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ଠାକୁର ଭଲରେ ରଖିବେ ଆଉ କଣ କହିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତି ହଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର କହିଥିଲେ ତମ ଘରକୁ ଏକାରେ ଆସିବେ ଆମ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସ ଆମ ଗରିବ ଘରକୁ ଆସିବ ଦିନେ ବୁଲିବାଲି ଯିବ ଆଉ ଯିବ ବୁଲିବାଲିକି ଆଉ ଆସ ଆମ ଘର ହେଲା ଜଗତପୁର ପୀର ବଜାର ହଁ କଟକ ଜଗତପୁର ପୀର ବଜାର ପୀର ବଜାରରେ ଗଡ଼ିଲେ ଆମ ଘର ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ଖରାବେଳେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଣ ଖାଇବା ଭାତ ଖା ଡାଲମା ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ତ ଦେଲୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଦେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଯାଉଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଜିମ୍ ବାହାରିବା ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ବୋଉ ପୁରା ଜିମ୍ ଗଲା ବେଳୁ ପୁରା ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ପୋଇ ସାରିଲାଣି କଦଳୀ ପୋଇ ସାରିଲାଣି ଚକଟାକି ଖିଆକି ଜିମ୍ ଯିବା ଜିମ୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ନା କରିବନି ମୋ ବୋଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ମୋ ବୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ରେଡ଼ି ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଜିମ୍ ଯିବା ପୁରା ଚୁଡ଼ା କରିଦେବା ପୁରା ଚକୁଡ଼ା ହେଇଛି ଓହୋ ଯାଉ ଏମିତିଆ ବୋଉ ସମେତ ମିଳୁ ମୋ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଛତୁଆ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ କହିବେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଆନା ମୋ ବୋଉଲୋ ମୋ ଧନ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖିଆ ହବ ଜିମ୍ ପୁରା ଯିବା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିଲାଣି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।